Привет, друзья, небольшое отступление. Hello friends, before we start painting, I want to show some of the videos that are already available to my Patreon subscribers. I have already recorded more than 50 video lessons, including in English, where I talk about palette and colors. I reveal the secrets of watercolor. I will be glad to see you among my subscribers. Если вы из России, то добро пожаловать ко мне в группу ВКонтакте. Вы можете посмотреть уроки, став моим донатом. Ссылка в описании. А теперь давайте продолжим. Now let's continue.